जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज आलोचना करिवा कौन कले निर्वाण मिले है निर्वाण मुक्ति ये दीटा शब्द। निर्वाण कौन द्वितीय बार जन्म ग्रहण करे ना किए से आत्मा पुरुष। आ मुक्ति कौन मला बेलू घाटी चकटी हुए ना भलरे देह छाड़े है गोटा हूँ निर्वाणत्व गोटा हूँ मुक्ति बात। एमती बेले ना गुरु कृपा ही केवल को गुरु ना सदगुरु है तुम उद्धव अन्य बर्तमान अच्छा देखिए बहुत व्यक्ति विशेष ये गुरु पाक 15 दिन जी भारी ताकू छाड़ी आउ गोटे गुरु पाक पड़े 20 दिन तापर आउ गोटे गुरु पाक 6 दिन सब एम सब ट्रांसफर हो दिन ना ताकू बोका संसार कई ना बुझी ताकू बोका कई संसार ना एक ही गुरु जगन्नाथ आउ के अच्छी सामरथ। उद्धव 24 गुरु करथिले को गुरु करथिले कर्मवाचक गुरु करथिले किंतु पिंड प्राण को गुरु पे बिक्री करथिले सदगुरु पाखे कृष्ण पाखे। जो माने गुरु को कथा को पछरे समालोचना करती से माने होछन्ती महापापी। गुरु मूर्ख हुंतु पछे आमर कौन गला चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद राय सब नित्यानंद राय बेसिया पड़ा एक कथा पदा लोक जानिकी समालोचना कले। दिने चैतन्य महाप्रभु पचारे प्रभु आपण तो जन महान व्यक्ति विशेष से नित्यानंद राय साई कहीं मिशुं से बेसिया पड़ा जाऊँ चैतन्य कही सी बेसिया पड़गले आमर कौन गला आमको सी कहना तुम बेसिया पड़ा जाऊ कृष्ण कही मुझे जहाँ कर तुम ता कर ना मुझे कहूँ तुम कर जी जहाँ कर शिष्य कस्मिन काले गुरु को समालोचना करने कथा नुह वर्तमान समय ठाकुर को खोजुंट बह अनेक भक्त देखीचु कौटी ठाकुर जन्म है आकु दीदी 15 दिन ठाकुर कहले आकु छाड़ी कामना कि बासना पूर्ण है पर आउ जन पड़े कोई नाई सी ठाकुर यहाँ ठाकुर नुह बुझीपार ना आ गोटे मन रखी था श्रीराम तारक ब्रह्म एकाक्षर जेहू गुरु जानी थाई काल कराले विनाश करई ताकू न जानती केही। जो गुरु कली जुगरी श्रीराम तारक मंत्र ब्रह्म एकाक्षर सूत्र जानी थाए शिष्य मान को प्रबोध थाए जो शिष्य माने से गुरु सहित बेईमान करती ताकू 3 पुर स्थान न थाए। बस बेले से जहाँ से पद कही हो नहीं बुझी हो कटिकिया भाषा ये केते जना पड़े ना प्राणीर भल मंद वाणी मरण काले कहा जो मान पाखे जो माने गुरु को दगा दियंती तांको छुआ तांको दगा दियंती एटा भल कथा मन चलो गुरु हेले बाप पद बाचे ना माने शिष्य कौन कला गुरु रूप पिता कौन कला पदाघात कला सेमि पदाघात कर बुझीपार ना कथा बुझीपार से अच्युत महापुरुष 13 जन्म बारंबार कहते राम सबू कर गुरु अपराधी केवे हम गुरु अपराधी केवे हम आ गोटे भल कथा मन यदि मनीष जीवन जहाँ जीवन रे सदा भाव नहीं एटा भल कथा गुरु परंपरा जहाँ जीवन रे सदा भाव नहीं ता जीवन रे केबे शांति न मिल जेकोसी व्यक्ति हो से कोटिपति था जीवन रे श्रद्धा नहीं से कस्मिन काले शांति पाई पार।
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ତ୍ୟାଗ ଭାବ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଧର୍ମ ଉଦେ ନାହିଁ। ଯାହାର ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଯିଏ ଶିଖି ନାହିଁ, ସେ ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇ ଘଣ୍ଟ ଦେଇ ଧୂପ ଭୋଗ ବାଡେଇଲେ ତାର କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛେ, ଆମେ ଦେଉଳ ତିଆରି କରୁଛେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ମଣିଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଣ୍ଡ ମାରିଛେ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଭକ୍ତି ପ୍ରଗାଢ଼ ହବ ସେ ବିଗ୍ରହ କଥା କହିବ। ଯଦି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଗାଢ଼ ହବ ସେ ବିଗ୍ରହ କଣ କଥା କହିବ ବା ସେ ବୃକ୍ଷ କଥା କହିବ। ଯଦି ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କେବେ ହେଲେ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି କୀଟବାସନ ତରୁତୁଣ ଏସବୁ ଜଡତା ସମାନ। କୀଟବାସନ ତରୁତୁଣ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ। ବୁଝି ହଉଛି? ତେଣୁ ସବୁ କରିବ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ନାହିଁ କି ଗୁରୁ ଅପରାଧୀ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଧର୍ମକୁ ଚାହିଁବାକୁ ହେଲେ ସବୁବେଳେ କଣ କର? ତ୍ୟାଗ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କର, ଆଉ ସତ ପାତ୍ରରେ ଦାନ କର। ବୁଝି ହଉଛି? ମହାପୁରୁଷ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଦ, ଶିଷ୍ୟ ହସ୍ତ ଅନ୍ନ ଗୁରୁଙ୍କ ଭୋଜନ ଯେବେ ତୃପତି ଲଭିବ ସକଳ ତପସ୍ୟା ଫଳମାନ ତେବେ ତା ହସ୍ତେ ଆସି ମିଳିବ। ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ମନକୁ ତମେ ଯଦି ଜିଣି ପାରିଲ, କୋଉ ଭାବରେ? ଖାଇବାକୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି, ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନୁହଁ, ଭକ୍ତି ଭାବ ସହିତ ଦେଇପାରିଲ, ତେବେ କଣ ଗୁରୁ ଯଦି ତୃପ୍ତି ହେଇପାରିବେ, ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ, ସକଳ ତପସ୍ୟା ଫଳମାନ ଯେତେ ତା ହସ୍ତେ ଆସି ମିଳିବ। ସେ 12 ବର୍ଷ ତପ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଗୁରୁ ବାଣୀ ବାଣ ଠାରୁ ଯେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଯେବେ ଶିଷ୍ୟ ତା ସହଇ ସକଳ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ନିର୍ବାଣ ବ୍ରହ୍ମ ଲଭଇ। କହିଲେ ଗୁରୁ ବାଣୀ ହଉଛି ବାଣ ସଦୃଶ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ, କଟାକ୍ଷ। କାରଣ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଗୁରୁ ଶିବଙ୍କ ସଦୃଶ, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସଦୃଶ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସଦୃଶ। ସିଏ ସ୍ନେହ କରିବେ, ପୁଣି ଆଖି ଦେଖେଇବେ। ତମେ ସେ ଯଦି ସହି ପାରିବ, ସକଳ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ନିର୍ବାଣ ବ୍ରହ୍ମ ଲଭଇ। ଯେତେ କାମନା ଥବ ସବୁ ଯାକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ସେ କଣ ପାଇବ? ନିର୍ବାଣ ବ୍ରହ୍ମ ଲଭଇ। ଗୁରୁ ଟିପା ମାରିଦେଲେ ତା ମନକୁ ଜ୍ଞାନ ହସ୍ତ ଖୋଲିଯିବ। ଗୁରୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଟିପା ମାରିଦେଲେ ଶିଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଖୋଲିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଆଉ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ହେବେ ନଡ଼ଗଡ଼, ଶିଷ୍ୟକୁ କି କରିବ ସମାରୋହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁରୁଙ୍କ ନିନ୍ଦା କଥା ଯେବେ ଶିଷ୍ୟ କାହାକେ କରେ ପ୍ରକାଶ, ଅଳପକେ ତପ ବିନାଶ ହୁଇ ଦୁଃଖ ହୁଇ ପ୍ରକାଶ। ତମେ ଗୁରୁକୁ ନିନ୍ଦା କରିକି ବା ଗୁରୁକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ, ତମେ ୟାର ଗୁରୁକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିବ, ତମେ ଯେତେ ତପ ଧ୍ୟାନ କରିବ ତାର କିଛି ମହତ୍ଵ ନଥାଏ। ହେଲା। ଆଉ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋହୀ ହେଇଥିବ, ସିଆଡେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନ ବହି ପଡୁଥିବ, ସେ ଗୁରୁ ମୂର୍ଖ ହଉ, ସେ ଗୁରୁ ବେଶ୍ୟା ପଡା ଯାଉ, ସେ ଗୁରୁ ମଧୁଆ ହଉ କି ରାଣ୍ଡୁଆ ହେଇକି ଯାଉ, ଆମର କଣ ହେଇଗଲା? ଗୁରୁ ହିଁ ଗୁରୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ କୁଣ୍ଢାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଦୂରରୁ ଜୁହାର। ଅଚୁନ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା? ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଡରଇ ପିଠି ପାତନା ଦେଇ, ନିରକ୍ଷ ହୋଇ ପଡିଅଛି ଭବ ସାଗରେ ମୁହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ରାହୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେଣି ତା ଠିକ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟାଏ ରାହୁର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିଲେ, ଇଏ କେତେ ରାହୁ କାହା ମୁଣ୍ଡ କାଟିବେ? ତେଣୁ ସେ କଣ ଜାଣିଛୁ ନା, ଆପଣା ହସ୍ତରେ ଜିହ୍ବାକୁ ଛେଦିଲେ ପ୍ରତିବାଦୀ କେହି ନାହିଁ, ସୁକର୍ମ କୁକର୍ମ ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ
ବୈକୁଣ୍ଠେ ସ୍ଥାନ ମିଳଇ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ପାରିବେନି, ସେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ମନ ମରିଯିବେ। ବୋଲାନନ୍ଦେ କବା ହରି ବୋଲ।